Naglakat liwat si Jesus sa uluonhan kag nagpangamuyo. Amo man gihapon ang iya pangamuyo. Pagkatapos nagbalik siya liwat siya sa mga sumulunod, kag naabtan naman siya nga sila nakakatulog kay natuyogid sila. Kag sangin pukaw niya sila, nahuya sila kag hindi sila kabalo kung ano ang ila isabat sa iya. Sa ikatlo nga pagbalik niya sa ila, nagakatulog pa bala kamo gihapon kag nagpahuway-huway? Husto na ina! Amo na ini ang tion nga ako nga anak sang tao itugyan sa mga makasasala. Dali na! Ari na ang tao nga mga traidor sa akon. Samtang nagahambal pa si Jesus, nagabot si Judas nga isa sa 12 ka apostoles. Kaupod niya nga madamo nga mga tao, may dala nga mga espada kag mga inuglampos. Ginsugo sila sa manugdumala nga mga pari, mga manunudlo sang kasuguan kag mga manugdumala sang mga Hudiyo. Nakasiling nangadaan ang traidor nga si Judas sa mga manugdakop kung ano ang iya sinyales. Ang tao nga akon halukan, amo ang inyo ginapangita. Dakpan ninyo siya kag dala nga ginagwardyahan gid sing maayo.